сархати хабарҳо. Шамол дар душанбе боми биноҳоро канда ба мошинҳо осеб расонд. Путин гуфт ҳоло ниёзе ба мобилизатсияи нав нест. Бонки Алифро садҳо ҳазор сомонӣ ҷарима бастанд. рӯз ба хайр бинандаҳои гиромӣ, умедворам хубед ва навиди бомдодиро тамошо доред. Имрӯз 15 июн аст. Шоми 14 июн бар асари шамоли сахт дар душанбе даҳҳо болопӯши хонаҳои истиқоматӣ хароб шудааст. Чанд мошини сокинон ҳам ки зери дарахтон гузошта шуда буданд, дар натиҷа шикастанд. Дар аксу наворҳое ки корбарон ирсол карданд, дида мешавад ки боми як бино низ канда шуда ба замин афтидааст. Шамоли сахтро сокинони дигар манотиқи Тоҷикистон низ мушоҳида карданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода то ҳанӯз зарари расида аз шамоли дирӯзаро эълон накардааст. Ҳавошиносон пештар аз тӯфони чангу ғубор дар кишвар хабар дода буданд ки то 15 июн идома мекунад. Бонки миллии Тоҷикистон баъд аз ёфтани чанд камбудӣ дар кори Алифбонк, ин муассисаи бонкиро 600 000 сомонӣ ҷарима баста, анҷом додани ду намуди амалиётро барои бонк маҳдуд кардааст. Дар ин бора Гуланнор Атобек, раиси Алифбонк, дар саҳифаи шахсияш дар Фейсбук хабар додааст. Ӯ навиштааст ки ниҳоди танзимгари соҳа дар натиҷаи санҷиши фаъолияти дусолаи бонк нодуруст анҷом додани амалиётҳои хазинавию муҳосибӣ ва асъорӣ, камбудиҳои ҷиддӣ дар раванди қонунигардонии маблағҳо, нодуруст пешниҳод намудани ҳисобот оиди амалиётҳои асъорӣ ва номукаммалии ҳуҷҷатгузорӣ аз рӯи баъзе амалиётҳоро ошкор кардааст. раҳбари Алифбонк гуфтааст ки ин маҳдудиятҳо ба бисёри мизоҷонашон таъсире намерасонад. Номбурда ифшои ин маълумотҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ, шаффофияти кор ва масъулияти бонк дар назди ҷомеа унвон кардааст. Алиф моҳи январи соли 2020 ҳамчун бонк ба кор оғоз кард. То он вақт ба ҳайси ташкилоти амонативу қарзи хурд фаъолият дошт ва хариди молу ашёи рӯзгор аз дукону фурӯшгоҳҳоро ба таври насия ва бепардохти баҳра ба роҳ монда буд. Президенти Русия Владимир Путин дар мулоқот бо блогерон ва хабарнигорони низомӣ рӯзи 13 июн гуфтааст, дар ҷараёни ҳамлаи ҷавобии артиши Украина дар ҳафтаҳои ахир талафоти Русия 10 маротиба камтар аз талафоти Украина будааст. Бо ин вуҷуд рақаму омореро зикр накард, танҳо гуфт ки артиши Русия 54 тонкро аз даст дод. Путин талафоти Украинаро 160 тонк ва бештар аз 360 зиреҳпӯш унвон кард. Вай гуфт ин талафот тақрибан 25% техникае аст ки аз хориҷ ба Украина оварданд. Ин баёнияҳои Путин аз сӯи пажӯҳишгарони мустақил тасдиқ нашуданд. муайян аст ки Украина дар воқеъ дар ҷараёни ҳамлаҳои ҷавобӣ даҳҳо техникаро аз даст додааст, аммо барои тасдиқи гуфтаҳои Путин ҳеҷ далеле мавҷуд нест. Владимир Зеленский, президенти Украина, чанд рӯз пеш гуфт талафоти бузург маҳз аз ҷониби Русия аст, талафоте ки ба мо дар кор аст. баъд аз зуҳри дирӯз 14 июн дар як маросими хос дар Душанбе ба даҳҳо хатмкунандаи Мактаби Афғонии Сомониён номаи камол ё аттестати хатм супорида шуд. онҳо фарзандони муҳоҷирони афғонистонӣ ҳастанд ки ба Тоҷикистон паноҳ оварданд. Ин гурӯҳи хатмкунандагон дар ҳоле аз хатми мактаб таҷлил карданд ки бо бозгашти дубораи Толибон ба қудрат маҳдудиятҳо барои духтарону занон марҳила ба марҳила бозгашт. Ин гурӯҳи тундрав дар оғози ба қудрат расиданаш таҳсили духтаронро аз синфи шашум боло манъ кард. ҳафтаи гузашта намояндагони сарпарасти Вазорати таҳсилоти олии Толибон ин дафъа ба духтарони хатмкардаи донишгоҳҳои давлатӣ иҷоза надод ки дипломҳояшонро бигиранд. Барод Юсуфӣ аз ин маросим гузориш таҳия кард. мо аз дӯстоеме ки дар Афғонистон аст. Садаф Балхӣ, духтари афғонтабори муқими Душанбе, 3 соли ахир дар Мактаби Сомониён таҳсил кардааст. қабл аз он ки Толибон ҳукуматро дар Афғонистон бигиранд, ӯ бо хонаводааш ба Тоҷикистон кӯч бастанд. ӯ худро аз хушшонстарин духтарони ҳамсолаш медонад ки дар Тоҷикистон ҳам бошад, мактабро хатм кард. ман мехоҳам як сиёсатмадор шавам дар Афғонистон, то битонам ба духтарои Афғонистон ки натонистанд идомаи таҳсил кунанд кӯмак кунам. дар сафорати Афғонистон дар Душанбе маҳфили хатми донишомӯзони синфи 12 Мактаби таҳсилоти умумии Сомониён баргузор шуд. соли ҷорӣ 41 нафар афғонтаборон Мактаби Сомониёнро хатм карданд. جگرخون میشیم وقتی که میبینیم دخترها در افغانستان حق درس خواندن ندارن و آرزویی را داریم، آرزوی یک روز را داریم که تمام دخترها و پسرها به مکتب برن و از مکتب این روز را تجربه کنند. муҳаммад Зоҳир Ағбар, сафири ҳукумати пешини Афғонистон дар Тоҷикистон, бо овардани мисоли нақши занон дар Тоҷикистону Туркия таъкид кард ки Толибон дар Афғонистон ҳуқуқҳои зиёди ҳам занон ва ҳам мардонро ба таври дағалона поймол мекунанд. ولی فراغت امروز شما
با پشت کار استادانتان، با تلاش خردمندانه مدیر مدبرتان که در سنگر مبارزه استاده است به خاطر دفاع از حقوق مردم افغانستان، به خاطر دفاع از حقوق زنان، با در نظر داشت شرایط ناگواری که امروز سردوچار ما هست، ولی استاده هستیم که از مردم افغانستان دفاع بکنیم. او دفاع را مشترکاً همه ما و شما انجام میدیم. امروز شما به مردم افغانستان نشان میدیم که ما زنده هستیم، نمردیم. مکتب سامانیان دوشنبه خواست برای تحصیل افغان‌تباران مقیم تاجیکستان در سال 2005 تأسیس شده است. در آغاز شماره محصلین آن کم بود. حالا حدود 500 نفر در این مکتب تحصیل میکنند. شروع از سال 2005 تا امروز هر سال از 30 تا 60 نفر ختم کننده دارد. ولی نه همه افغان‌تباران در تاجیکستان شرایط تحصیل در مکتب‌ها را دارند. یک ساکن 33 ساله شهر کنیبادام برای بستن عقد نکاح با دختری نابالغ 17 ساله بازداشت شده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت خبر داده است که این ساکن کنیبادام یک ساکن 17 ساله ناحیه رودکی را دیده دانسته که به سن نکاحی نرسیده است در خانه‌اش نکاح کرده است. نسبت این مرد برای بستن عقد نکاح با شخصی که به سن نکاحی نرسیده است پرونده جنایتی بازگردیده تفتیشات ادامه دارد. این ماده کودکس جنایتی جریمه به اندازه از 1000 تا 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها و یا تا 5 سال حبس را پیش بینی می‌کند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته 12 نفر برای ازدواج غیر قانونی دخترانی که طبق قانون به سن عائله‌داری نرسیدند مجازات شدند. سالهای پیشتر این رقم زیادتر بوده است. در تاجیکستان سن رسمی ازدواج 18 سالگی است. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 15 ایون را فرا می گیرد. 15 ایون سال 2011 مجلس نمایندگان قانون بحث برانگیز مسئولیت پدر و مادر را قبول کرد. بر اساس این قانون والدان را می توانند از جمله برای بی‌نظارت گذاشتن فرزند، مسجد رفتن فرزندان نابالغ یا حتی برای با تلفن موبیل یا پلنشت به درس فرستادن فرزندان جزا دهند. بر اساس این قانون که با تنقیدهای زیادی حامیان حقوق روبرو شده است، تنها سال 2020 برای بی‌توجهی به تربیت فرزندان 13000 پرونده باز شده است. 15 ایون سال 2013 حدود 10 اتحادیه ایجادی تاجیکستان گفتند که از اولگا توتوبالینه خبرنگار هفته‌نامه آزیا پلوس برای یک مطلبش در نشریه به دادگاه شکایت می‌کنند. نویسنده ها و عالمان و رسامان و آموزگاران از استفاده یک پاره اقتباس لنین درباره زیاییان خود را تحقیر شده شمردند و دادگاه عالی یک سال بعدش نشریه را وادار کرد که از اهل زیا عذرخواهی کند. سازمان‌های حامی حقوق مرافعه‌های دادگاه ژورنالیست را محکوم کردند. 15 ایون سال 2005 آخرین قطعه و گذرگاه در منطقه 5 به دوش نیروهای مرزبانی تاجیک واگذار شد و با همین سرحدبانان تاجیکستان نظارت پره‌ای مرز با افغانستان را از دست روسیه به دست خود گرفتند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی تاجیکستان به جنگ داخلی گرفتار شد و روسیه تصمیم گرفت نظارت مرز با افغانستان را ادامه دهد. قرب روبل نسبت به یک روز گذشته 1 سومونی پایین رفته است. امروز 15 میلیون 1000 روبل به 129 سومونی برابر شده است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی برابر به 1091 سومونی و 100 یورو به 1181 سومونی عوض می شود. خبر و گزارش ها را از نویدی بامدادی تماشا کردید. نوشتن و نظر پیشنهادات خود را به ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت خدا نگهدار.